good morning. Bali, ang ginmitingan din on Fridays about mga, diba, SMM. So, ang atong store delivery, as syempre, every Monday man siya. So, may the warehouse request for inventory, ang dry fit C yellow, two-tone stripe na C orange, tapos ang premium cotton na teal. Sizes nera, extra small to large, medium na double XL, tapos extra small to small. Sa mga new arrival, may da po ang long sleeve na reflectorized royal blue ka color. So, kung long sleeve na reflectorized. So, kung may mga mag-inquire, may da kita reflectorized. Ba't ang sama ng tiniginitor saan? Reflector. Medium to double XL, may da dito stock ha office 288 ang umabot. Tapos may planner na gihap, 8 colors, may stocks nga 5,800. Sa planner. Office. Sa office. Tapos ang slow moving item nga canvas pouch, tapos ang mga PVC nga fan. So kailangan siya may SOP, i-post sa Facebook page. Yes, ma'am. Tap, buligi ako, SOP. Store original post. Tapos sa mga promo, akong din-recommend, diba, stainless tumbler na buy 10 get 1 free. Tapos yan, naginimo ko pa garments and 199 CVC nga shirt with DTF print kasi lumubig talaga gyapon niya. Tapos sa ads on promo may nakita RAVP and Christmas streamer tapos bundle streamer. Sa tricycle may nakita active nga 15 ka sticker, tricycle ads tapos curtain. Tapos sa streamer 8. Tapos last week waray refund, waray gap complaint. Sana all. Tapos sa audit may nakita hotspot usa and TV naka-care of siya kan Jennifer and Rafael. Secondary hirap na, primary Jennifer. So, tulupay kulang sa Monday, Tuesday, Wednesday, by Thursday, waray nahiya. Tapos, ang garments and consumable posting every Thursday. Assigned person ni ako until 5 p.m. So, may message ato sa Richie nga. Kuan daw ko, no?